So, let's get it on. Everybody is ready. And the time has come for the main event. Jobert Basinas Promotion proudly presents Bakbakan sa Santa Maria Pusuk, Lapu-Lapu City. Team Cebu City against Team Mandawi. Team Cebu City Kulapo Jobert Siantoy against Team Mandawi Hapon Rigi Tonton. Okay, game 1 of Division 3. Equalis, zero pa mga board sa atong score, ha? Okay, side out, side out. This bakbakan is sponsored by Engineer Chris Bukana Ridunan. Inubanan sa ato ang pinalanggang barangay Captain Rani Imperio o sa iyang mga konsihalis. Maunay ato ang mga sponsors, ha? O sa ato mga organizers, sila si Tata Sismar, Bibit Gomez, Jeffrey Cordelia, John Urbano, Joseph Puson, Brian Abalo, Narly Buntilaw. Ato score, pila na? 1-0. 2-2. Iyay ka. Tun! Kamang Tun! 3J ka ba nakatugod? Kuha pa siya toy. Puna lakon! Iyay ka, nagpauwa na ang Team Mandawi. Iyay ka. Kay hapit na sa buwabot ang uwan. Og shout out sana sa ato ang kauban nga vlogger. Anaa diya sa Atbang, nagcover. Oliver Montijo. Please do subscribe. Oliver Montijo's channel. Icon ang linya. Service Apon. Iyay ka. Apon. Firing. Ayay ka. Apa, kinay hapon. Kuya, wato kilata eh. Service Apon. Okay, Apon, bombing the defense of Team Cebu City. Saggang ni Jobert. Kulapo. Apon. Jobert may pusing, kilaras. Iyay ka. Muntika na siya, Apon. Iyay. Apon. Binumpasi siya. Tok, Pundiriji. Impas na. Goodbye, Philippines. Wala, binanatay na, awards. Ito, ang ganda ng labanan. Humihiyaw ng mga katauhan. Sumablay si Santo yung score. Boss, ano yung pumunta sa istora? Service Apon. Pila na to score? 3-2 ang ato score. Boss. Arin ta diri, boss. Pwede? Karon doon na. 3-2 ang ato score, ha. Labaw ang Team Mandawi. Isang puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Game 1 of the best of 3. Here comes Shantoy. Time out. Asked by Team Mandawi. 3-2 sa 3-2. Servisyo Shantoy para igualis. Sapon. Iyay ka. Tonton, striking. Answer by Kulapo. Kuha pa ni G. Yes, spike ni Shantoy. Medyo alanganin. Ayay! Smart play coming from Tonton Kaban. Out of the box lang. Point. 3 igualis na. Igualis 3 na. Kulapo. Out of the box. Out ball. Side out mula sa Team Mandawi. Here comes the silent assassin. Para 4. Kulapo. Kapon. Jobert. Wadap. Binumba na ni Jobert. Ayay ka. Short. Side out. Igualis 3 lagi po na to score. Igualis 3. Service yung Kulapo. Tonton. Jobert. 2-shot combination ni Tonton. Sumablay. Score 4-3 na. In favor of Team Cebu City sa atong game 1. Service yung Kulapo. Overhead. Padpad si Reggie. 5-3. 2 puntos ang lamang sa Team Cebu City.
Mali size ni. Mali size. Servisyo Kulapo. Inside. Inside, change court. Size. Size Court. 3. Size 3 in favor of Team Cebu City. This halftime is brought to you by the Crunchy at Tasty Marisilan Tuni Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Wala, napurnas ng Kulapo yung pula. Score City 3. Kailangan maihinto ito sa Team Mandawi. Tinambakan na sila sa Team Cebu City. Score 8. 8-3 na. 5 puntos na ang lamang. Shantoy. Ay ka. Wala nang bulaw dito pa ano. Ano? Kusog hangin. Noemi. Iyay ka hapon. La. Ang hangin usa sa atong kontra ning atong duwa ha. Talibol dayon. Kusog kay atong hangin. Servisyo 8-3 ha. Hapon. Bang! Ikaw ti Kulapoy. Good item! Kaniha. Yawa to kilata eh. Wala makilat. Padayon nagyapon non-stop. Kulapo bang bagrak na bunalan ng Kulapo. Bak! May kagaraang bumbang Shantoy. 8-3 sa 8-3 mula sa Team Mandawi. Servisyo hapon, the pride of Dalaget. On the way. Para 4. Hapon. Kulapo. Binumpa si hapon. Wasak na wasak. Side out. Bola sa Team Cebu City. Here comes Shant Alin Labra. Kulapo. Grabe hapon nga si Mbula Kulapo. Pun ang Jubin. Team Cebu City is only offensive. Counter siya sa Team Mandawi. Walang nagawa ang Team Cebu City. Nagsisyon ang Team Cebu City. Nagmeeting pa sila. Wala sila kapangandam sa atake sa Team Mandawi. Servisyo Rigi. Bang! Grabe within striking distance na Kulapo. Kulapo again. Going wild. Ay ka. Good item. Perfect shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Servisyo Mandawi. Good item kayo. Delivery by Jobert Marcinas. Iyay ka. Kulapo. Let it fly. Hapon. Firing. Answer by Jobert. Grabe Kulapo. Ay, Shantoy. Tabang. Mananabang. Dara. Counter attack ni Rigi. Wow. Ang galing. Ganda ng ginawa ni Rigi Kaban. Puging-pugi si Rigi nun. Ay ka. Rigi again. Wait. 4-9 ha. Iyay ka hapon. Unti ka na. Tukod. Adjust. Patria Dorada. Score. 5. 8. 3 puntos na lang ang kalamangan. 5-9 na. 5-9 na words. Palihog ko ba monitor. Boy, palihog ko monitor sa score boy. Aron ma-pandaling ay. Ayay ka. Hapon. Iyay. Inside sa blue nga linya. Out. 9-5. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas. Hapon. Out. Away from home. Jeez, last 2 na sa atong game 1 ang Team Cebu City. Kini para 11. Yay, Kulapo. Kungasi. Ay, gilbato ng Kulapo. Side out mula sa Team Mandawi. Binumba niya. Kinain lang ni Kulapo. Bomba ni Hapon. Jobert. Wow! Dayay! Impas na! Basa kay Jobert tirang Rigi. G5 ha. Servisyo Shantoy.
Pang, paraon sila ni. Wag tuo, wag walhon man. Grabe ay. 11, last ball sa atong game 1. Para daog. Best of 3 na atong duha ha, best of 3. Out ball, minaog sa game 1 ang team Cebu City. Coming up next, game 2 of the main event.